Roniani Jonojati Murza Hini Kaisha program Claimani Chinor 27 Kailanpur Pormonagot Bidan Sabha Khobjak Tai Chinor Bishi Arispare Bishi Noxirai Bishi Rupurai Bishi Khobui Orokasaro Kalajak Yakrai Hatiwo Gavana Hanan Tangai Miyaoje Borok Pukas Klaidika 337 family ni 675 butar nei abo pura totally mitha pura abo tatal sawi kalang thangjak borok bongni kuno omo hai borok ase kebang kere jeng nugui tongo chini bukelo chini jengbo bazar ganabo no tongo emnikai Gai jeng nugo jagabo asik chikoncha party office ganabo khlaimani chikoncha jagabo 600 jona ba 300 jona borok chagnani kuno mota ya jagabo abo hai a jagao se borok 300 jona family 600 jona butar hine sawui tatal thokewui lokorono phono kelang thanga gai jeng china jaga chinaro দুইটা বিশি তিনটা বিশি খবজান জায়গা তো কেবো ফানো মানে নখরিয়া হঙ্গা তাই তঙ্গ ইয়াঙ্গ পেরেম সিমুরাং পুরা 27 কইলামপুরনি বিধানসভা ফাইকাব যতন বড় টোটালি বংনি ইংক সিমিসি মানে বংনি যারা সংগঠন তংনাই বরক সিমিনো ফাইও বরক যে সাইওই কেলাং থাকা জায়গাবো 675 butar hin sakla mana abo nogo tong tuja join iri tong abla singsia nogo tong ti phanda borok join iri ta ni man phiaba oro hungakai aboro attend korei joining go korei jara je agi wo tongnai je ekusa jara tongnai borok je bjp tongnai borok phunugoi iri ta nibo joining hinai abo hai hingga ang sanan abono sanan musunggo chini bubagara chin tipra sarong ni bagai jotto ni bagai tipra sarong ni bagai kaham khlai tong bagai china jagani lokorok jotono bubagara no naharei asugui tongo takbo nasingui tongkho kebo phano bjp wo thangai joining khlaiya asuk no sawi no kok muthai sin tinin rok sungno tamni bagai ringkha belai no hambai sini kok mati senyo ang direct tini oja sini oja tongo o sing kaini village committee noksre development dc village tei o aras para village committee kaini sing bisiromo tini oja sing press meet khajani bato toma thangka kok toma thunai rong sunu hunai o jaga tongani besango tongo jaga aras para bisini chairman sini bukju Basui abo Rina Deborma tayango tongani yango noksre Deborma edisi village ni advisory committee chairman sini Yong Okra Ramdon Deborma anya to bobo bohaino korsa senior citizen hatai dopona hamjagei taksu jorti bobo sungno logi tong sini dadu tini sing just norno rungmani point ke obono je sing mia pro yang yakrai bazar aja ko boroni kaisa BJP party ni emni to party ni me boroni kaisa je office noksri development disi village je panchayat mia udbran khainen tongoni pon khajamani pore yakrai bazaro amusami ebong ni obo kaisa mia sarigo median bakti nukra joining program lingai aja ko ang je seri nai je Saimamani ajago je media o mianu kang boroni prai 300 poribar te 675 butar borok BJP o join khakani borok oma haike promia awai mungrika tabuk ansana man ka omse jeta abo sini je tipra hasini sini tipra salukurok no baksani khawa abo portion phai tongmanu naki abo sotto de naki mitta ang abo sotto de naki mitta abo sanani sikang karon jotono saimanu rajniti mane bobo hai Boba Isal
आंहाबो सानानि सिगांनो थांनाय जे टेस्टनि বিধানসভাनि जे निर्वाचन आमोलो যারা যে বিজেপিनि কর্মী তংনাই রক যেটা বাস্তবক आंहाबो साया तंमानि नाबो কিন্তু आबो आं किसा मा सासिनाय इलेक्शननि पारपस बरंनि যারা যে কর্মী बंनि तो बुथ कमिटि दंगो तारपरे बंनि ताम ताम कमिटि दं आंबो साइमिया borok bai borok no borok rang jetau kaisa but center ni but kendro ni saloknai bagi rang phaimani kajina borok a rang banglai thini borok kisa kok banglai kya aboni boino borok election payment pore borok communication gap ni thanga borok boni party ni meeting boni songgoton ni meeting borok thangna liya phaiye borok borok ব্যক্তিগত ভাবে borok khasoi tong tolakya to abano no tabu khuje borok thanai borok taisa haino hai borok salaoinai akoinai borok ngo pika to abano no mia borok je mia 22 tarik o jagao je honorable mp rebti kumar tipra sokpajak te honorable minister vikas deborma te o jagani kolanpur satas kolanpur bidansabha ni ojon bidayok pinaki das chowdhury tai sab sab tongaso saimiya to amono o jaga borok sokbaijak borok sao 337 family tai 675 buta nei kintu barsung saimani mote engkei sini o aras para bisi te je noksra bisi te je sini o se satas kolanpur bidansabha kendroni jesini tipramotoni jesini senkrak jesini tipramota সংগঠননি jesini borok जों जे साइमामानि मते जे जों साइटक नायमानि मते कायसा परिबार फानो ताक्सि जरतै बीजेपी नि याग्रमै थांनाय गैरैखौ तो जों तिनि आबोनि बागैनो जों बादो तो मा ओंखा jesini कारण अमो कायसा बेलाय सेंमै सिसा क सिनि हास्तिनि बरनो खाकलरि तनि तनि बरक खासाय तनि तनि कारण ताबुनि अमाय जरावो नादि ताबु सिनि ओ जे कोलानपुर हाय सिनि नक्सरा हे बिसिबो 300 परिबार थांगे सिनि हास्तिनि जे सिनि हातै दपना हामजा तनाय सिनि लुकर खाकिसा खाव प्रश्न फाइनाय आबुनि बायनो सिंतिनि आबुनि सराय सराय के नान बागैनो सिंतिनि पेसमि खालेनि बारता मांखा तो आबुनि आं पाइते गबुनि साय सिनि ए जे आरस पारातै नक्सरा बिसिनि যে চিনি তিপ্রামতার সংগঠন এঙ্গই কাইসা ফ্যামিলি ফানো একটা বুতার ফানো বিজেপি নি ইয়াগ্রমনাই বিজেপি নি বানা রমনাই থাংনাই করে যে মিয়ানি জয়নিং প্রোগ্রাম আবনতি আং কইনে ও যে সিনি আরএস পারানি বিসি নি চেয়ারম্যান সিনি ম্যাডাম নবো তেব স্রাই স্রাইকে খুরই সানানি বাগै আসে বুকা করি কাটা বুক যতনো সাইমানো যতনো সিউ যতনো সাইতো গইনাই तो बाहायनो आपन बागै आं कइनाय सिनि हास्तिनि जत तिप्रा सारकनो खाबाय जानाय कोनो कुरै सिनि अ कोलानपुर एसेम्बली निंगै मिया कतालके जे तिप्रा मत संगठन इंगैनाय बीजेपी ओ याग रमैनाय खरकसापानो कुरै जों साइतो गैनायखा जों ना बनायखा जों ताक्सु जरतै उबुगायको ताय आं अब सानाय जदिनो बरक जे ताबुक ए जे गवर्नमेंट जे रूलिंग पार्टी जे बीजेपी पार्टी जदिनो बरक आमसे न बरक फान थनि बरक जदिनो आसिनो बलाय दंके आं कायसे कक सानाय सिनि ए जे ति प्रेस मिट नि जे सिनि अबनि बिसिंते आं कायसे कक सानाय जदिनो साउस दंके थानि कय दिन बिसिं न बिसि इलेक्शन खायपनोदि साउस दंके नि बिसि इलेक्शन खायपननि तारपरे न निनि क्षमता बस दं नुकजाकनाय नि तिनि अजाबा साइसो फेमिली अजाबा नों तिनि 500 फेमिली नै नों हाय तिनि एक बाटा सिङै रै दं नों बिगा पनसिम खाय दं साउस दंगा तां नि बिसि इलेक्शन तां खारि गाबानो खायफुनु थाने आर परे नुकजाकनाय बनि जे फलाफल नुकजाकनाय बिनि परीक्षा नुकजाकनाय आमसे कक्समाने आं सिनि बिसिनि चेयारमेन अबन तेब सबाय सुरु सानान बगे आं बनो निन सिनि मुं सागोन आनि सिनि मुंका बिसान देबरमा आं एक्स कोइलानपुर ब्लॉक कमिटी वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट